Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azia I grade 3 English new curriculum. এবার শুরু করি একবারে 15 মিনিট পর্যন্ত ভিডিও বানাইম আগেলতি হইদি ফেলাই দিয়ে অনরা এক কুত্তুলতিরে নটানি সুন্দর করিরে সাইবা বলি আশা করি। তো ফার্স্ট অফ অল আই গরিব দে কি লয়েন হইলে লানা চয়েস লইরে ওইস বার্মিসো ফুয়াতি ফুয়াতি বাঙি দি ফেলাইম লেখাইও আছো লেকচার মাঝে কন্টেন্ট হইল দে ইউনিট 1 ফ্যামিলি ফ্রেন্ডস এন্ড আই। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ক্লাসরুম ল্যাঙ্গুয়েজ। ক্লাসরুম ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাসরুম মাঝে এই হদে হতা সাতিন কেন তুম বাসা সেগা তলে greeting now searching in the morning manekin pain in the morning manekin pain biane ho jal maze hode bianer hota bianeria teacher master hode siama I dinwa fuati hoine good morning class mengla nekimba tebedo tale biane ayorowa jinniki onna jatiyo kole কি করে সালাম হিসেবে ব্যবহার করিয়ে সাগিরি তকলরে তেবে অকলরে হ এই ক্লাসরে মানে কি সালাম গজ্জি দিয়ে নষ্ট গজ্জি দিয়ে পিউপিলস মানে সাগিরি তকল হদে গুড মর্নিং টিচার তাহলে সাগিরি তকলি হদে নষ্ট গজ্জি গুড মর্নিং টিচার হইরে siama tole siya otoba siama master nire mingla menekimba siama mingla menekimba siama tole nafse gojje mingla menekimba biana salam hoyore nafse gojje siya otoba siaman hoyore teacher master hodde thai how are you কেন আসো তুই কেন আসো সিয়ামা অথবা সিয়ামা নেখন যাইলা গম আসো নে pupils fine thank you and you shukriya balasi shukriya oneka tebemia ye hoido kombade kamya shin shezu timbade kombade kamya shin shezu timbade kamya mortondare shin maya hondare balasi shukriya tole yanto ekan kino ho eniyo hoy diba ningo en hoy ho horibo tae janebo kede nathaliyo ai onore muko hodi teacher master hode I'm fine please sit down ai balasi meherbani kori boyo siama master othoba siama nekombade tanjaba balasi boyo pupils shagir twande hodde thank you teacher tebemia ile shezu timbade siama in the afternoon
Nele pain hode 2000 time mazya. Teacher hode. Good afternoon class. Ya area. Good afternoon class. Mengla nele kimba tebedo. Mengla nele kimba tebedo. 2000 salam ise pe babar gojje nele pain hode 2000 re. Pupils. Good afternoon teacher. Good afternoon teacher. Tile tebe okoliyo diye dere good afternoon teacher hoye. Tile Mengla nele kimba siyama. Mengla nele kimba siyama. 2000 salaman hoye ro dode nose gojje 2000 layo. How are you? Teacher hode so. How are you? Kenaso. Siyama otabasim. Nekon jayela. Gomasone. Pupils. Fine. Balasi. Thank you. Shukriya onore. And you. Oneka. Tebemia. Nekon bade siya. Siyamago. Nekon bayela. Siyamago. Nekon bayela. Togo masone. Enhedo. Yamade kwa shezu timbade. Nekon bade. Shezu timbade. Siyamago. Nekon bayela. Saramaka oneka balasone. Enhoere. Clara sayom. I'm very well. Be sit please. Meherbani kori boyo. Take on bade tanjaba. Ehon in the evening ole yane fine. How do not time iriya. Teacher. Good evening class. Siyamaya. Mengla yane kimba tebedo. Mengla yane kimba tebedo. Tale azu na salam hoye de diya. Master diye de. Good evening teacher otava siya. Good evening teacher. Mengla yane kimba siyama. Tale nose gojodo shagiritiyo. How are you? Teacher hote how are you? Siyama hote nekon jayela. Fine, thank you. And how are you? Tebe miya hote shagirito kole. Kombade kamya shezu timbade. And how are you hote and how are you? Nekon jayela. And hoyere hori babbar. Eta na dili. Teacher hote I'm fine. Thank you. Sit. Nekonde tanja boyo. Tele hon instruction. Yancha chamya. All stand up. Alu meteyeva. Sit down please. Tanjaba. Begunti hoye hola tobade boyon hoye. Stand up please. Meteyeva shezopiye dia hori bole. Listen natomba. Listen to me. Nga pyoda go natom java. Hodi nare funo. Open your books. Saudego poemba. Boygin kulo. Boyre kigara kulo. Boyokolare kulo. Close your books. Boyokolare bondagaro. Saudego pelaiba.
South go Pelaiba. Look at the page 15. Samiana Senga Goshiba. 15 number page so. Repeat after me. Nga nauga laisuba. R for I bade for laisuba. Repeat the read aloud. Che pe ba. Che pe ba. Don't worry for read the second paragraph. Read the second paragraph. Do dia apaigo pe ba. Do dia apaigo pe ba. Do number paragraph for look at the third line. Look at the third line. Tin number line for Tadia Sajongo Chiba. So the for Wajago. Tadia Sajongo Chiba. Tin number line. Read the passage one by one. Read the passage one by one. For one by one money one by one page one by one for Sabai go Tayao si pe ba ek jongori gori sabai re for look at the whiteboard. Look at the whiteboard. So whiteboard ori kya tale ehon blackboard whiteboard jo banai jabe ya whiteboard thode te amade ki ha whiteboard go chiba. Whiteboard go chiba. Whiteboard ka copy the poem 3 times. Copy the poem 3 times. Kabiago tung kosi kuja. Kabiago tung kosi kuja. Copy karo kare kabiare poem ore hot time 3 time timata. Read the poem again. Read the poem again. Kabiago tepe ba. Kabiago tepe ba. Kabiare arbar horo. Me koemiago pieba. Me koemiago answer the questions. Answer the questions. Jawab do answer re. Mane answer do kiyare sawal re. Write down. Write down the answer in your exercise book. Write down the answer in your exercise book. Leko juavore tomar exercise khatam maze abye ruego mindo leji ken sao tema kuja. Abye ruego mindo lejan ken sao tema kuja. Juavore tomara lejangor de boy maze leko bring me your books. Bring me your book. Tomar boywa ar Allah ano ikke ano mindo sao de tomara boygin. Mindo sao de tomara boygin ngasi ulaja ngasi ulaja tomara boygin are de ano clean the blackboard পরিষ্কার করে ফেলো blackboard রে timbungo pialai je timbungo pialai je blackboard tan sab করে ফেলো আছে sweep the floor chambiengo te miasi lejaze chambiengo de miasi lejaze parasan ko se felo আছে fold your arms lepaita কি হতে হতে এঙ্গরি রিয়াত মুখ দিতে হতে দিবে তাহলে হাজ গরি রাজ্য সেবক কদ্দুর অনরা হতে একজনে সায়রে বেশি সুন্দর করি মানে কি ইয়াদ গরি ফেলিবা বই হনকান মানে কি অসুবিধার ফসল ফেলিবা